ज़ोहर की नमाज पढ़ने का मुकम्मल प्रैक्टिकल तरीका सीख लें कि सुन्नतों की हर हर रकत में कैसे कैसे शुरू से आखिर तक क्या क्या पढ़ना है, फ़र्ज़ों में क्या क्या पढ़ना है, नफलों में, और जमात के साथ ज़ोहर की नमाज कैसे पढ़नी है, मुकम्मल इसका तरीका, कितनी रकतें पढ़ना ज़रूरी हैं, और ज़ोहर की नमाज अगर कज़ा हो जाती है तो कितनी रकतें पढ़नी है, कैसे पढ़नी है, क्या तरीका है मुकम्मल, ये मर्दों के लिए औरतों के लिए इसकी मुकम्मल तफसील तवज्जो से सुन लीजिएगा। सबसे पहले ये सीख लेते हैं कि कितनी रकतें जोहर की पढ़ना जरूरी है। जोहर में सबसे पहले 4 सुन्नतें होती हैं और ये 4 सुन्नतें हैं मुअक्कदा। मुअक्कदा सुन्नतें वो होती हैं जिन पर नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी फरमाई हो, हमेशगी फरमाई हो, उनको पाबंदी से अदा किया हो, तो हमने भी उनको पाबंदी से अदा करना है। तो ये 4 सुन्नतें भी पढ़ना जरूरी है। उसके बाद होते हैं 4 फर्ज, ये लाजमी तौर पर पढ़ने ही पढ़ने हैं। उसके बाद फिर 2 सुन्नतें होती हैं, ये भी मुअक्कदा सुन्नतें हैं, इन पर भी नबी पाक अलैहिस्सलाम ने पाबंदी फरमाई है, तो हमने इनको भी लाजमी पढ़ना है। उसके बाद होते हैं 2 नफल। ये 2 नफल आपकी अपनी मर्जी पर है, पढ़ ले तो भी ठीक है, नहीं पढ़ें तो भी ठीक है, पढ़ लेंगे तो सवाब मिल जाएगा, अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह कोई नहीं है। ये हो गई जरूरी रकतें, यानी कि 4 सुन्नतें, 4 फर्ज और 2 सुन्नतें, 2 नफलों में आपकी मर्जी है, यानी टोटल 10 रकतें जोहर की नमाज की पढ़ना जरूरी है, मुअक्कदा सुन्नतें और फर्ज। उसके आगे अब सुन्नतों को, फर्जों को, नफलों को और जमात के साथ हम नमाज पढ़ते हैं तो पढ़ना कैसे। सबसे पहले ये तरीका कि सुन्नतें हमने कैसे पढ़नी है। नियत करेंगे 4 रकत सुन्नत नमाज जोहर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाहु अकबर कह के हाथ बांध लिए, नमाज शुरू हो गई। सबसे पहले पढ़नी है सुबहानक अल्लाह, उसके बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के उसके बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह पढ़नी है या कोई सूरत पढ़नी है। फिर उसके बाद रुकू और सजदे करने हैं, एक रकत हो गई। उसके बाद दूसरी रकत के लिए खड़े होना है तो स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, उसके बाद पढ़नी है अल्हम्दुलिल्लाह, फिर उसके बाद बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं और अत्तहियात पे बैठ जाना है। अब अत्तहियात में जब बैठना है तो सिर्फ अत्तहियात पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी। सिर्फ अत्तहियात पढ़ के तीसरी रकत के लिए खड़े हो जाना है, तीसरी को स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है और उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। उसके बाद फिर रुकू और सजदे करने हैं, 3 रकतें हो गई। चौथी के लिए खड़े होना है तो स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है, उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ने के बाद कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। उसके बाद रुकू और सजदे करने हैं, अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़नी है, दुरूद पढ़ना है, दुआ पढ़नी है और सलाम फेर के अपनी 4 सुन्नतों को पूरा कर लेना है। उसके बाद आ जाए 4 फर्ज कैसे पढ़ने हैं। पहले ये बताता हूं कि अकेले कैसे पढ़ने हैं, फिर उसके बाद बताता हूं कि जमात के साथ कैसे पढ़ने हैं। अब 4 फर्जों की सबसे पहले नियत करेंगे, 4 रकत फर्ज नमाज जोहर अल्लाह की रजा के लिए, अल्लाहु अकबर कह के नमाज स्टार्ट कर ली। सबसे पहले पढ़नी है सुबहानक अल्लाह, सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद आऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। रुकू और सजदे करके 1 रकत, दूसरी के लिए खड़े होना है तो स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर बिस्मिल्लाह पढ़ के कुल हुवल्लाह या कोई सूरत पढ़नी है। रुकू और सजदे करके अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात सिर्फ पढ़नी है, आगे दुरूद और दुआ नहीं पढ़नी। सिर्फ अत्तहियात पढ़ के तीसरी के लिए खड़े हो जाना है। अब तीसरी रकत में आपने बिस्मिल्लाह पढ़नी है और बिस्मिल्लाह पढ़ के सूरे फातिहा पढ़नी है यानी अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद सूरत पढ़ना यानी कुल हुवल्लाह या कोई और सूरत पढ़ना जरूरी नहीं है। अगर आप पढ़ना चाहें तो पढ़ लें, सवाब ज्यादा मिलेगा, लेकिन अगर नहीं पढ़ते तो गुनाह कोई नहीं है और नमाज भी आपकी बिल्कुल सही तरीके से हो जाएगी। सिर्फ सूरे फातिहा पढ़नी है। उसके बाद रुकू और सजदे कर लिए, 3 रकतें हो गई। चौथी के लिए खड़े होना है तो चौथी को स्टार्ट करना है बिस्मिल्लाह से, बिस्मिल्लाह पढ़ के अल्हम्दुलिल्लाह पढ़नी है। उसके बाद फिर सेम उसी तरह अगर आप तीसरी और चौथी में सूरत पढ़ना चाहें तो आपकी मर्जी पर है, नहीं पढ़ते तो कोई मसला नहीं है और पढ़ने में कोई गुनाह भी नहीं है, पढ़ेंगे तो सवाब मिलेगा। पढ़ ली उसके बाद यानी सूरे फातिहा पढ़ ली, उसके बाद रुकू और सजदे करने हैं, अत्तहियात पे बैठ जाना है, अत्तहियात पढ़ के, दुरूद पढ़ के, दुआ पढ़ के, सलाम फेर के आपने अपने 4 फर्जों को पूरा कर लेना है। ये हो गए आपने अकेले 4 फर्ज जो पढ़ने थे। अब अगर जमात के साथ पढ़ने हैं तो इमाम जब नियत करके तकबीर कह के नमाज शुरू कर ले तो इमाम के शुरू करने के बाद आपने भी नियत करके, और नियत आपने ये बात याद रखिएगा, आपने 4 फर्जों की नियत भी करनी है और इमाम के पीछे जमात के साथ पढ़ने की भी नियत करनी है, दोनों नियतें आपने करनी है। ये नियत कर ली, उसके बाद आपने तकबीर कह के अल्लाहु अकबर कह के नमाज को स्टार्ट कर लेना है और आपने बिल्कुल शुरू करते ही सिर्फ सुबहानक अल्लाह पढ़नी है। अगर आप बिल्कुल एन में स्टार्ट में इमाम के साथ शामिल हुए तो सुबहानक अल्लाह पढ़नी है और सुबहानक अल्लाह पढ़ने के बाद आपने चुप करके खामोश हो जाना है।
یعنی آپ نے کچھ نہیں پڑھنا. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, اگرچہ ظہر کی نماز میں آہستہ آواز میں ہی وہ پڑھتا ہے, لیکن آپ نے صرف سبحانک اللہ پڑھنی اور خاموش ہو جانا ہے. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, امام سورت پڑھے گا, اس کے بعد جب امام اللہ اکبر کہہ کے رکوع کرے تو آپ نے امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع کرنا ہے. رکوع کی تسبیح آپ نے بھی پڑھنی ہے, امام بھی پڑھے گا. امام سمیع اللہ لمن حمدہ کہتے ہوئے کھڑا ہوگا تو آپ نے ربنا لک الحمد یا اللہم ربنا ولک الحمد کہتے ہوئے کھڑے ہونا ہے. سمیع اللہ لمن حمدہ آپ نے نہیں کہنا. کھڑے ہو گئے, پھر آپ نے جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے سجدے میں جائے گا, پھر آپ نے اللہ اکبر کہتے ہوئے امام کے ساتھ سجدے میں جانا ہے. سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا, آپ نے بھی پڑھنی ہے. اللہ اکبر کہتے ہوئے امام بیٹھ جائے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے بیٹھ جانا ہے. امام اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرے تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے دوسرا سجدہ کرنا ہے. سجدے کی تسبیح امام بھی پڑھے گا اور آپ نے بھی پڑھنی ہے. اس کے بعد پھر اللہ اکبر کہتے ہوئے امام جب کھڑا ہوگا دوسری رکعت کے لیے تو آپ نے بھی امام کے ساتھ اللہ اکبر کہتے ہوئے کھڑا ہو جانا ہے دوسری رکعت کے لیے. اب آپ نے دوسری میں بالکل خاموش رہنا ہے, کچھ بھی نہیں پڑھنا. امام سورہ فاتحہ پڑھے گا, امام نے سورت پڑھنی ہے. پھر جب وہ اللہ اکبر کہتے ہوئے رکوع میں جائے تو سیم رکوع سے لے کر اسی طرح سجدے تک آخر تک جیسے جیسے پہلے میں نے پہلی رکعت کا بتایا سیم اسی طرح آپ نے امام کے ساتھ کرتے جانا ہے. 2 رکعتیں ہو گئیں. التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. جب امام التحیات پہ بیٹھے گا آپ نے بھی التحیات پہ بیٹھے ہونا ہے. التحیات آپ نے بھی پڑھنی ہے, امام نے بھی پڑھنی ہے. پھر جب امام اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے کھڑے ہوگا تو آپ نے بھی اللہ اکبر کہتے ہوئے اگلی رکعت کے لیے امام کے ساتھ کھڑے ہو جانا ہے. تیسری رکعت میں آپ نے خاموش رہنا ہے, کچھ نہیں پڑھنا. رکوع سے لے کر سجدے تک جو تسبیحات وغیرہ رکوع میں سجدے میں پڑھی جاتی ہیں وہ سارا کچھ پڑھنا ہے, لیکن جب کھڑے ہونا ہے وہ آپ نے خاموش رہنا ہے. امام جب رکوع کرے گا آپ نے امام کے ساتھ رکوع سجدے سارے اسی طرح تیسری رکعت کے بھی کر لینے. چوتھی رکعت کے لیے امام کھڑا ہوگا تو آپ نے خاموش رہنا ہے, کچھ نہیں پڑھنا. پھر سیم اسی طرح رکوع اور سجدے امام جس طرح کرے گا آپ نے اس کے ساتھ کر لینے. التحیات پہ بیٹھ جائے گا, آپ نے بیٹھ جانا ہے, التحیات پڑھنی ہے, درود پڑھنا ہے, دعا پڑھنی ہے اور سلام پھیر کے آپ نے یعنی کہ جب امام سلام پھیرے گا آپ نے امام کے سلام پھیرنے کا انتظار کرنا ہے. جب امام سلام پھیرے گا تو آپ نے بھی امام کے ساتھ سلام پھیر لینا, یعنی التحیات درود دعا کمپلیٹ پڑھ کے امام کے ساتھ سلام پھیر لینا ہے. تو یہ ہو گئے جماعت کے ساتھ 4 فرض پڑھنے کا طریقہ. اب یہ 4 فرض کے بعد جو ظہر کی رکعتیں ہوتی ہیں اس میں 2 سنتیں ہوتی ہیں. اب ان کو کیسے پڑھنا ہے؟ ان کی نیت کرنی ہے 2 رکعت سنت نماز ظہر اللہ کی رضا کے لیے. نیت کر لی, اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی. سب سے پہلے سبحانک اللہ پڑھنی ہے, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے اس کے بعد آپ نے الحمدللہ پڑھنی ہے. الحمدللہ پڑھنے کے بعد بسم اللہ, اور بسم اللہ پڑھنے کے بعد قل هو اللہ یا کوئی سورت پڑھنی ہے. رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونا ہے تو سٹارٹ کرنا ہے بسم اللہ سے. بسم اللہ پڑھنے کے بعد الحمدللہ پڑھنی ہے, اس کے بعد پھر بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ یا کوئی سورت پڑھنی ہے. رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنی 2 سنتوں کو کمپلیٹ کر لینا ہے. اس کے بعد پھر 2 نفلوں میں آپ کی مرضی ہے, اگر آپ پڑھتے ہیں تو ثواب ملے گا, اگر نہیں پڑھتے تو گناہ کوئی نہیں ہے جیسے میں نے بتایا. اور پڑھنے ہیں تو ان کو سیم آپ نے اسی طریقے سے پڑھنا ہے. 2 رکعت نفل اللہ کی رضا کے لیے, نیت کر لی, اللہ اکبر کہہ کے نماز سٹارٹ کر لی. سب سے پہلے سبحانک اللہ, اس کے بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کے الحمدللہ. پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ یا کوئی سورت. رکوع اور سجدے کر کے 1 رکعت. دوسری کے لیے کھڑے ہونا ہے تو پہلے بسم اللہ پھر الحمدللہ, پھر اس کے بعد بسم اللہ پڑھ کے قل هو اللہ یا کوئی سورت. رکوع اور سجدے کر کے التحیات پہ بیٹھ جانا ہے. التحیات پڑھ کے درود پڑھ کے دعا پڑھ کے سلام پھر کے آپ نے اپنے 2 نفلوں کو پورا کر لینا ہے. یہ ہو گئی ظہر کی نماز. جماعت کے ساتھ پڑھنی ہے تو اس کا بھی طریقہ, اکیلے پڑھنی ہے تو اس کا بھی طریقہ, سنتوں کا, فرضوں کا اور نفلوں کا, اور جماعت کے ساتھ سارا مکمل طریقہ یہ ہو گیا. اس کے بعد آ جائے ظہر کی نماز کو اگر ہم قضا پڑھتے ہیں, قضا ہماری ہو گئی ہے تو اب ہم نے کیسے پڑھنی ہے؟ ظہر کی نماز کو اگر آپ قضا ادا کرتے ہیں تو پہلے جیسے میں نے بتایا 4 سنتیں ہوتی ہیں, اس میں مؤکدات, جب قضا پڑھیں گے تو یہ 4 سنتیں نہیں پڑھنی. اس کے بعد 4 فرض ہوتے ہیں تو قضا میں ہم نے 4 فرض پڑھنے ہوتے ہیں. پہلے والی 4 سنتیں بھی نہیں پڑھنی, بعد والی 2 سنتیں بھی نہیں پڑھنی, اور 2 نفلوں کی بھی کوئی قضا نہیں ہے. یعنی کہ ظہر کی نماز اگر آپ عصر کے ٹائم پہ قضا کرتے ہیں, یا پھر آپ مغرب کے ٹائم پہ قضا کرتے ہیں, یا عشاء کے ٹائم پہ, یا اگلے دن فجر کے ٹائم پہ, یا پھر اگلے دن ظہر کے ٹائم پہ, یا اگلے دن سورج نکلنے کے بعد پڑھتے ہیں, صرف 4 فرض قضا میں پڑھنے ہیں. نیت قضا کی کر لینی ہے کہ میری جو فلاں یا میری جو کل کی ظہر کی نماز قضا ہوئی تھی وہ پڑھنے لگا ہوں, اللہ اکبر کہہ کے سٹارٹ کر کے, جیسے میں نے 4 فرضوں کا طریقہ مکمل کمپلیٹ بتایا تھا
सेम उसी तरीके से सारा कुछ इसमें पढ़ना है, बस नियत उसमें कज़ा की करनी है। इस तरह आपने ज़ोहर के 4 फर्ज कज़ा में पढ़ने हैं और सुन्नतों नफलों की कोई कज़ा नहीं है। मर्दों के लिए भी सेम यही तरीका है, औरतों के लिए भी सेम मुकम्मल यही तरीका है। कुछ सीखने को मिला हो कमेंट में बता दीजिएगा और सवाब की नीयत से दूसरों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा।